Welcome guys, I hope you all are fine and doing work very well. Guys, आज का हमारा टॉपिक पिछले तमाम टॉपिक से हट कर है। आज की वीडियो में बहुत सारी किताबों, मेरे खुद के ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का निचोड़ मौजूद है। दोस्तों, आज मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगा वो मैं बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा ताकि एक लेमैन को भी इन बातों की समझ आ सके। पैसा, जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है पैसा। पैसा कैसे कमाएं? ऐसा क्या कमाएं कि बस ज़िंदगी ही बदल जाए? पैसा किन किन तरीक़ों से कमाएं कि ज़िंदगी का रुख ही बदल जाए? क्या पैसा कमाने के लिए बहुत सख्त मेहनत चाहिए? अगर ऐसा होता तो आज मज़दूर सबसे ज़्यादा अमीर होता, क्योंकि मज़दूर से ज़्यादा कोई भी सख्त मेहनत नहीं करता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि पैसे के लिए पैसे का होना ज़रूरी है? नहीं। अगर ऐसा होता तो वेनेजुला जैसा मुल्क, जिसके पास किसी वक्त हद से ज़्यादा वाफिर मिकदार में तेल मौजूद था, तो वो आज टॉप कंट्रीज़ में होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उन लोगों ने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। तो दोस्तों, सबसे पहला काम कि अगर आप हकीकत में पैसा बनाना चाहते हो तो एक बात हर हाल में आपको अपने जहन से निकालनी होगी। वो ये कि फ़र्ज़ करो कोई भी आलीशान घर, मोबाइल और कार या कुछ भी आप देखते हो, तो फिर एकदम से दिल में ख्वाहिश जागती है कि ऐसी शानदार चीज़ें आपके पास भी हों। तो कुछ ही देर में आप खुद को ये कह कर रोक देते हो कि मेरी गुंजाइश नहीं, या ये चीज़ें मेरी औकात से बाहर हैं। बस आपका इतना कहना आपके अंदर हर जगह पर फुल स्टॉप लगा देता है। तो फिर कैसे आगे सोच बढ़ेगी? ऐसा कहने से आप अपना सब कुछ ब्लॉक कर देते हो। जब सवाल ही ख़त्म हो गया तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए? दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को पाने का ख्याल आए तो मेरे बस में नहीं या ये मेरी गुंजाइश नहीं, ऐसी बातों की जगह आप यूँ सोचा करें कि कैसे मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ये बात डिस्कस करने का यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आप दोस्तों को ये समझाना था कि कुछ करने से पहले ही अपने दिमाग को बंद ना किया करें, क्योंकि जब आप ऐसी स्टेटमेंट बोलते हो तो एकदम से ही अपनी बात ख़त्म कर देते हो। तो फिर कैसे और कहाँ से पैसा कमाया जाएगा? इसकी बजाय जब आप ये बात सोचते हो कि मैं इन तरीक़ों से कमा सकूँगा या कैसे कैसे करके मैं कमा सकता हूँ, तो आप अपने जहन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के डोर ओपन करते हो। जहन अच्छे तरीके से खुलकर सोचता है और फिर नए नए रास्ते तलाश करता है। तो दोस्तों, अगर तो पैसा कमाना है तो अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना है कि यह सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो अब यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई है कि पहले तो हर वक्त माइंड को ओपन रखना है। और अब समझते हैं कि क्यों एक मज़दूर इतनी मेहनत के बावजूद भी इतना कम कमा पाता है। मज़दूर का काम तो वाकई ही बहुत मेहनत वाला है, तो उसके लिए इतनी कम उजरत क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ख़ास स्किल्स दरकार नहीं है। ऐसा काम हर कोई दूसरा इंसान कर सकता है। वहीं एक ब्रेन सर्जन, इसको लोग लाखों रुपए फीस देने को तैयार होते हैं। पर क्यों? क्योंकि एक सर्जन बनने के लिए आपको ऐसी स्किल्स चाहिए जो हमारी सोसाइटी में हर कोई नहीं कर पा रहा, और ऐसा हुनर चंद एक लोगों के पास मौजूद है। इसी तरह अब खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान का बिलाशुबा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी की जगह क्यों क्रिकेट ने ले ली? क्यों क्रिकेट के प्लेयर्स इतने पैसे लेते हैं और उन प्लेयर्स की डिमांड है, और क्यों हर कोई उन प्लेयर्स को जानता है? वो दोस्तों इसलिए कि उनकी मार्केट में एक डिमांड है। ये प्लेयर्स इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का इंटरेस्ट क्रिकेट में है हॉकी की जगह, और ये क्रिकेटर फिर अवाम की डिमांड की वजह से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। आज के दौर में हज़ारों लोग एक्टर बन रहे हैं, पर वही एक्टर्स ज़्यादा चार्ज करेंगे जिनको ऑडियंस पसंद करेगी, जो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से या अपनी एक्टिंग के ज़रिए उनके अंदर इमोशंस पैदा कर दें। अब इतनी ज़्यादा मिसालों से आप दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आप ज़रूरत वक्त या मार्केट की डिमांड के मुताबिक काम करोगे तो फिर आपको काम के साथ साथ स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, तो इनसे आप फिर पैसा कमाओगे। और अगर डिमांड में आप कोई ना कोई एडिशनल वैल्यू ऐड करोगे तो फिर आप अपनी वैल्यू का और ज़्यादा चार्ज करोगे। जैसे एक रोटी की वैल्यू 20 रुपए है, अब उसी रोटी के अंदर थोड़ी सी वैल्यू और ऐड करके उसका एक बन बनाएं। अब उस बन के अंदर थोड़ी सी और वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो एक बर्गर बन जाएगा। तो दोस्तों, रोटी की कीमत कम, तो जब हमने उसमें थोड़ी सी और वैल्यू ऐड की तो बन की कीमत और ज़्यादा, तो बन में जब और ज़्यादा थोड़ी सी वैल्यू ऐड की
تو برگر کی قیمت اور زیادہ۔ تو دوستو اس پوائنٹ تک بات کلیئر ہو گئی کہ اگر تو پیسہ کمانا ہے اور بہت زیادہ کمانا ہے، ہمیں مارکیٹ یعنی کسٹمرز کی نیڈ پر کام کرنا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر آج کل کیا ڈیمانڈز چل رہی ہے، تو پھر کسٹمرز اس ڈیمانڈ کے بدلے ہمیں پے کریں گے، اور جب ہم اس میں کوئی اور ویلیو ایڈ کریں گے تو ہم ان سے اور زیادہ چارج لیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے آپ پھر سے گوگل کرو گے، گوگل پر سرچ کرنا شروع کر دو گے، تو یہ طریقہ تو کافی دور کا طریقہ ہو جاتا ہے۔ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ اپنے آپ سے، اپنے گھر سے اور اپنے ارد گرد کے علاقے پر غور کرو اور دیکھو آپ کو اور ان لوگوں کو کیا کیا پرابلمز فیس ہو رہی ہیں، آج آپ کو کس چیز میں مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات کلیئر کرتا ہوں کہ آج کل گرمی کا موسم ہے کہ اے سی، ایئر کولر، ان چیزوں کے لیے کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے۔ ہر گھر میں کچھ دنوں بعد اے سی خراب ہو رہے ہیں، تو اگر آپ اے سی سروس کرنے کا کام شروع کر دو تو اس کی مارکیٹ آج موجود ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ویلیو ایڈ کر دو، جیسے مارکیٹ کے لحاظ سے تھوڑا کم مارجن رکھو اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کام میں کچھ پروفیشنل ویلیو ڈال دو، کچھ چھوٹا سا سیٹ اپ اوپن کر لو جس میں آن ٹائم سہولیات دے دو، پھر بڑھاتے بڑھاتے ایک ٹیم بنا لو، پھر ٹیم سے اس کو آن لائن پر لے جاؤ، پھر اس طرح ایک اچھی خاصی سروس بلڈ اپ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تو بزنس کام کرتے ہیں۔ ویسے آج کل پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے الیکٹرسٹی کا۔ اسی الیکٹرسٹی کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سولر سسٹم کا بزنس شروع ہوا، پھر اس سسٹم کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو انسٹال کرنے والوں کا بزنس شروع ہوا، اور اسی طرح آگے آگے بزنس کام کرتے رہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ کے پاس کوئی شاپ موجود ہے تو وہ شاپ اسی جگہ کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی شاپ کی مارکیٹنگ پر ورک کرو اور اس کی فرینچائز دوسرے شہروں میں لے جاؤ، پھر دوسرے شہروں کے ساتھ ساتھ اس کو آن لائن لے جاؤ، تو یہ ایک شاپ برانڈ میں بدل جائے گی۔ یہ تو تھی تھوڑی تھوڑی اوپر کی کچھ موٹی موٹی باتیں جس سے آپ لوگوں کا کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا۔ تو دوستو ایک بات اب یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر آپ واقعی پیسہ کمانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ اوپن رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مارکیٹ کی سرچ کرنی ہے اور پوری انفارمیشن لے کر کام کرنا ہے، اور شروع اپنے ارد گرد اور اپنے گھر سے کرنا ہے، اور پھر اپنے کسٹمرز کی نیڈ کو پورا کرتے کرتے اپنی ویلیو ایڈ کرتے جانی ہے۔ دوستو اگر آپ کسی جگہ پر ڈگمگا بھی گئے یا کہیں آپ کو کسی جگہ ناکامی کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اس جگہ آپ دوستوں نے ٹھہرنا نہیں، بلکہ یہ ناکامی آپ کے لیے ایک نیا سبق ہوگی جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو مارکیٹ کی جان پہچان ہوگی، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بزنس سے آپ ایک اپنا نیا برانڈ بنا سکتے ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔